ए फ्रेंड्स हॉरर स्टोरी नोडिया रे आपण मानक पुणी थरे स्वागत। आपण मानक पई मु पुणी नै कि आसी आउ एक सतभूत घटना। तो सांग माने चलंतु ए घटनाटी को गोटे काल्पनिक कहानी माध्यम रे सुनिबा। तो सांग माने ए कहानीटी को सुनिबा पूर्वरु मु आपण मानक पुणी थरे अनुरोध करूछि कि मो चैनल टाको सब्सक्राइब करि दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन टाको भी मध्य दबाई दियंतु जहाँ फल एमती नुआ नुआ वीडियो गुड़ाक आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पार। तो सांग माने चलंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। मो ना रोहित शर्मा आउ मु ओडिशार बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे रहे। एमिति तो देखिबा को गले आम बलांगीर डिस्ट्रिक्टा बहुत सुंदर आउ देखिबा को जतिकि सुंदर ताठू बेसी भयंकर भी आउ भूतिया जगह भी। मु जो कथाटा आपण मानक कहबा को जाउछि सेटा मार्च एप्रिल मासर कथा। आ आपण माने तो जानि थिबे से मासरे गरम दिन बेसी थाए आ बाहागर सीजन भी थाए। तो गोटे दिन एमिति हला कि मु आउ मोर गोटे सांग आमे दुई जण मिसी आमर गोटे स्कूल फ्रेंड रो भौणी को बाहागर को जाइथिनु। आ बाहागर को आमर अन्य स्कूल फ्रेंड माने मध्य आसीथिले। आमे समस्ते मिसिकी बहुत एंजॉय कलु। प्रथमे तो आमे माने समस्ते बियर पीबा आरंभ कलु आ तापरे आमे समस्ते बाहागर हॉल को चली गलु आ सेठी की जाय मध्य बहुत मस्ती मजाक भी कलु आ खाना मध्य खाइलु। आ खाई सारिबा परे आम समस्तंकु टिके टिके निद आसबा को लागिला। आ एमती भी तो आमे माने आगरो ही निशा करि दै थाउ माने बियर पे दी थाउ। तो सेति पय टिके टिके निद भी आसबा को लागिला। आ तापरे किछि समय परे आमे माने समस्ते सेठू जे जा घर को जे पय बाहरिलु। आउ मु आ मो सांग मोहित आमे दुई जण एकुटिया ही बाइक रे घर को आसुथिनु। सेते बेले समयटा पाखापखी राति 2टा हेतिला। आ सेते बेले से रास्ताटा पूरा निछाटिया। रास्ता ऊपर कहीं गोटे भी देखा जाउ नथिले। रास्ता ऊपर लागिथिबा स्ट्रीट लाइट्स रास्ता को आहुरी डराबनी करुथाए। मु बाइक चलाउ थाए आ मोहित मो पछरे बसी थाए आ मो पिठी पर मुंड रखिकी सोई थाए। आ रास्ता ऊपर ही थिनु कि मोहित मते कहिला कि बाइक स्लो कर। मु कहली कौन पाई? तो से कहला कि देख सामने रास्ता पर किछि गोटे जलुछि। आम जिते बेले ता पाखक जाके देखिलु सेटा कौन बोली तो देखिलु कि सेटी केही जणे किछि गोटे करिछि माने किछि गुणी गारिडी करि थाए। आउ सेठी गोटे बहुत बड़ पानी कखारु फुलटे भी थाए आ गोटे अंडा भी थाए। आ जानिनी कौन कौन सब सेठी रही थाए। आ से पानी कखारु ऊपर गोटे जलुथिबा दीप मध्य थाए। मु मजाक रे मोहित को कहले कि अरे पागल एतिकी टिकिए को देखिकी तू डरी गलु। एमिति कही कि दुई जण टिके हसिबा को लागिलु आ से साइड दे कि घर को जीवा को लागिलु। आमे किछि दूर जाइछु कि हठात मोहित कहिला कि गाड़ी रख। किंतु सांग माने मु आपण मानकु आउ गोटे कथा कहि दउछि। काहे कि के जाने मते सेते बेले टिके टिके डर मध्य लागु थाए। मो साथी रे मोहित थाए बोली ताकु मु किछि कहु नथिली आ मते टिके साहस भी मिलु थाए। किंतु मु जानिनी मोहित को सेते बेले कोन हेतिला। से पछपटु ही डिस्क ब्रेक को दबाई देला आ आमे तले पडु पडु बंची गनु। मु बाइक को जेमिति सेमिति संभाली नेली। मोहित रो बदमाशी देखी मते ता ऊपर बहुत राग लागिला आ मु ताको चिल्ले कि कहली कि पागल हे गलु ना कोन इमिति कोन करंती। तापर से कहिला कि ताकू टॉयलेट करिवार अछि आ से जाय कि गोटे बुद्धा भितरे टॉयलेट करबा को लागिला। आ से जो पट्टे मुह कर कि टॉयलेट करू थाए ता सामनारो किछि दूर रे गोटिए मसाणी मध्य थाए। आ मु रास्ता पर ठिया है कि से मसाणी आड़ को ही अनै थाए। जेमती मोहित टॉयलेट कर सारिला
ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋହିତ ଘର ଆଉ ମୋ ଘର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହିଁ ଥାଏ। ମୋହିତ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ କପଡ଼ା ବି ଚେଞ୍ଜ କଲିନି ଆଉ ଯାଇକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ବାହାର ପଟୁ କାହାର ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲାଇବାର ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଆବାଜରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି ଆଉ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଇ ବି ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଆସି ଉଠେଇକି କହିଲା କି ବାହାରେ ମୋହିତ୍ର ମା ତାକୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମୋହିତ୍ର ମା ପାଖକୁ ଗଲି ତ ମୋହିତ୍ର ମା କହିଲା କି ମୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ରହିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ମୋହିତ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲା ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତା ଘରକୁ ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମା କହୁଛି ମୋହିତଟା ଘରକୁ ଆସିନି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମୁଚଟା କହିଲା କି ତମେମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ରହିତୁ ନଥିଲ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରି ଡରିକି ଟିକେ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଥିଲୁ ଆଉ ମୋହିତ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଟଏଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋହିତ ଯେଉଁ ପଟେ ମୁହଁ କରିକି ଟଏଲେଟ୍ କରୁଥିଲା ତା ସାମ୍ନା ଦେଇ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ମଶାଣିଟେ ବି ଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମଉସା ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର କପଡ଼ା ନେଇକି ସେ ମଶାଣିଆକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହିତ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଦେଖିକି ମାନନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋହିତ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଧରିଥାଏ ଆଉ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଲେମ୍ବୁକୁ ଖାଇବା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ଯେମିତି ତା ଶିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋହିତ ବି ତା ମୁହଁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋହିତର ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଡରି ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ବି ନଥିଲା କି କିଏ ତା ପାଖକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଟା ମୋହିତର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମୋହିତକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କି ମୋହିତ ତାପରେ କହିଲା ଏଇଟା ଏବେ ମୋ ଶରୀର, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ନହେଲେ ତୋର ଭଲ ଦଶା ହେବନି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତ ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଟା ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାଲିସା ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ କପଡ଼ାକୁ ମୋହିତର ଦେହରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଆଉ ଏମିତି କରିବାରୁ ମୋହିତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଭଳି ଆବାଜ ବାହାର କରୁଥାଏ ତା ପାଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ମଉସା ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କଲେନି। ତାପରେ ମୋହିତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ଶୋଇଦେଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେ ବି ଆମ ଆଖପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ହିଁ ବସିଥାଉ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଟା କହିଲା କି ମୋହିତଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ କଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ଶବ ପୋତା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋହିତ ସେଇ ଶବ ଉପରେ ଟଏଲେଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ରାଗିଯାଇ ମୋହିତର ଶରୀରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କେଉଁ ମଶାଣି କି କେଉଁ କବରସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ କରିବେନି କି ରାତି ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ରହିବେନି। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୋହିତ ସହିତ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। କାହାଣୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।